बासना भी गोटे किड़ा बुझी पालिनी थोड़ा तोरी बासना सुनी सुनी गाँ टोका सब जाई तो द्वार में रुंड होले ता माने तमे प्रथम साइज देखियो हां मु देखिबी प्रथम आउ शेष भी टिटन भाई भीतर अछना राजधानी पळे गलानी काई किछि तो सुर शब्द सुबुनी देखा बोली तरत रे आसिली हेले टिटन भाई छु मैंने कोन करबी मु आशा कोन आशा रहि जबो टिटन भाई ए टिटन भाई ए चुप अरे कुहाटे ऊपर कुहाटे मार चल जा ड्रेस पिंदिबी ना को लंगळा है कि तो पाखु को आसीबी बंद कर एमिति ही के हसुचु काई की हमर गोटे जिंस मु देखि देली मो जिंस देखि देला काई मोर तो कोडी किछि देखा जाउना देखिलु कोन हाउ हाउ से कथा छाड़ मो कथा कोन बुझी तो सही कथा को ना ना तू आगे क मोर को जिंस देखिलु मोर पुलिसिया जिंस देखि देई तू जदी वर्तमान ते टंका देबा पड़िबो ना काई की टंका देबी आउ ये पा सरकारी चीज मु तो पुलिस चाकरी करबी कोन करबू पुलिस चाकरी ले होम गार्ड को कई पुलिस को है कुकुड़ा भीतर ब्रॉयलर जहा पुलिस भीतर होम गार्ड सेया हां मोर सही होम गार्ड चाकरी दरकार तोर पूरा साइज ठीक न था तते रिजेक्ट कर देल तू फेरी आसिलु पुनी मते कोन कहू ए भीतर मो साइज सब ठीक कर सकी बोली त मु पूरा खबर देथिली मते खबर दी हां तुम कोन मते किछ बुझिना तो कथा बुझी तोर को कथा बुझिबी मु आज तम संगे राजधानी जीवी बट नॉनसेंस मरिबु ना कोन काई सेठी तो तळ ठारू ऊपर पर्यंत टेस्ट करी 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 जदी बेसाइज कर देबो अवस्था कोन हो चिंता करजु ना से माने टेस्ट न कले मते चाकरी देबे कि तू आसी मते कोथि भाई कहू ता माने तमे प्रथम साइज देखियो हां मु देखिबी प्रथम आउ शेष भी हां आउ कारण मो रिकमेंड पर तो चाकरी निर्भर करजु ना ताहन देखो ना मो पाए को देखला फिट अछि कि नहीं देखो ना देखो इंते जीसु कृष्ण पाल्टी जाउजु काई की तू काई की मितु उताला हाउजु हेबिनी केमिति माटी आबसा को पिंदिबा को मोर भारी इच्छा ए टिटन भाई तमे इति छाई था मु बाहर को बाटा बंद कर दे ए साइड आ कबाटा काई बंद करू हे मु पचार तू कबाटा काई बंद करू मते लुगापटा सब खोलिया को पड़िबो ना लुगापटा खोलिबु व्हाट नॉनसेंस कोन मोर माटी हाळ को नेकी पिंदिबु बापा घरे ना जदी आसी के पहुंची जीव अवस्था कोन हबो चिंता करि परजु ना नाइ मो सेथरा को सेमान मो लुगापटा खोली माप नेथि तो मु सेइथि पई कहली ना ना सेइटा हबो सेइटा किंतु एठी हबोनी सेइटा राजधानी रे हबो एठी किंतु लुगापटा थाई कि भी मपा जाई पारिबो ताले फिटा आनो ना फिता कोन हबो कोउथि मापिबो फिता कोन हबो कोउथि मापिबो कहू ना इटा कोन मोरा पुलिसिया हाथ सेंटीमीटर वर्ग मीटर आंगुठी चाखंडे हाथी क्यारे लिखा आइ जछि हाथ रे मोबाइल करबो हाथ रे जदी मोबाइल करबो ताले मु कबाटा बंद कर दोची सेठा सेठा काई तरतर होछु खाली कबाटा बंद करली काई मुरे कबाटा बंद कर देबी कबाटा काई बंद करबू मु पचाछु कबाटा काई बंद करबू बोले तो साइज के परफेक्ट करे लागि तू केते प्रैक्टिस करी आछू की नाइ मो देहरे बहुत खर अछि त तम हाथ बाजिले कला आपात मो लुगापटा सब खोली आइ जीवो आ सळा ए तो करप्शन आर्ट नो लिमिट सेक्सुअल एक्टिंग फ्री स्टाइल ए मोना कोन जानिचू मोना कोन टिटन टिटन तीनटा अक्षर टिटन टी रे टिपि टिपि ट रे टप टप न रे नई नई समान नई नई टिपि टिपि टप टप मु करबी ओली लिप्स टच नेबी स्वीट देबी स्वीट बॉडी रे आसीबो सेन 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 गोइंग कैपिटल रहिंग क्वार्टर क्लोजिंग डोर ता परे हबो एक्शन जदी रिजल्ट आसीबो स्वीटेस्ट तू जानिबू तो साइज पूरा परफेक्ट कहानी ये तो बढ़िया कथा टच कोठी करबो कर ठीक है तो ओठटा मोठ पाखु बढ़ाई दउनु ना बढ़ाई देली बढ़ाई दे हां अरे बासना कोन हैला रे ये बासना तो टिटन बो मला परे मते सात सपन होई गेला ए ये बासना कोठ आछुबा रासला मिठा टिके पाटरे बाजिला रे पूरा तेंतुली खटा पूरा भर्ती हे गेला कोन टच करबोनी टच मोच सब हबो एठी हबोनी राजधानी रे हबो यार आछी मो घर भीतर की ओटे गळी जाई के जा 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 तो साइज के नुचै पका मु कोन मापी मो बापा आसिले से मापी देबे बापा रे दोसो छी आउ शीघ्र नुचै पका अबो 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 रुके मु पूरा प्रीतिपुर अत्तर अत्तर सेही बासना होची खंडे दूरु मार्क गलेनी अत्तर बासना घर महकुचे बढिया रे इला तो से प्रीतिपुर रघुआसानी झियो अत्तर हां हां मु सेही अत्तर तने ठीक किन पार या साला ये भी गोटे किड़ा इरे टका राजधानी कहीं जाइनु ड्रेसटा पिंदी सारी नथले किला आसी पहुंचला किड़ा कोन तापर तमे घरे नथलो घर भीतर कोई किलाटा मु छाड़ दे जाई थांती हौडा मु आसी पहुंचली किड़ा पळे जा पापा ये किला पूरा पुलिस हे आसी ए किला कोन जा मते बुझा कथा कर तू एठी अपेक्षा कर मु जीवी संगे संगे टोपीटा बाटा नै के आसले मु संगे जीवी इरे तो जाऊनु गाड़ी फेलै जो कोन अजब कथा मु कहूची मु अत्तर मते बासना कइथले खुशी लागि थांता ये किड़ा किड़ा कहउचली कोन
ନାଇଁ ବାସନା ବା ହଉଛି କିଳା କଣ ବାସନା ବି ଗୋଟେ କିଳା ବୁଝି ପାରିଲିନି ଶଳା ତୋରି ବାସନା ଶୁଣି ଶୁଣି ଗାଁ ଟୋକା ସବୁ ଯାଇ ତୋ ଦ୍ୱାର ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ସେଠୁ ଗାଁ ବାଲା ଉଠିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ କରି କରିଆ କରିଦେଲେ ଶଳା ଇଚ୍ଛା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ଏ ଗାଁରେ ମତେ କରିଆ କରିବୁ ଏ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିଟନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି କାଇଁ ଦବ କସି ତା ପାଖରେ ତୋର କଣ ଏତେ କାମ କାଇଁ ମୋ ପୁଅ ତ ସେ କାଟର ନୁହଁ ସେ କାଟର ବାଟର ମତେ କଣ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଜି ଟିଟନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ରାଜଧାନୀ ଯିବି ଇଲୋ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କେତେ ଧନ୍ୟୁ ମୁଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରିବି ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବି ହୋମଗାର୍ଡ ହୋମଗାର୍ଡ ହୋମ ଘର ଗାଁର ଜଗୁଆଳ ଘର ଜଗୁଆଳ ଇରେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ କାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ? ମତେ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଦଉନୁ ରାତି 9 ରୁ ସକାଳ 6 ଯଦି ମୋ ଘର ଜଗି ମୋ ସେବା କଲୁ ମୁଁ ଦରମା ଦେବି ନାଇଁ ମୋର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦରକାର କଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବଢିଆ କଥା ଅତି ଉତ୍ତମ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୁରା ରାଜି ଖାଲି ତୁ ରାଜି ହେଲେ ହେଲା ଆଉ ତମ ଘରେ ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ହବ ମୋ ନାଁ ଗୁଞ୍ଜନ ବିଶାଳ ହଁ। ମୋ ଘର ଅପରିଷ୍କାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବିନି କେମିତି କରିବ ଏ ପ୍ରୀତିପୁର ଅତରର ପ୍ରୀତି ବାସନାରେ ତମ ଘର ଆଗରେ ଟୋକାଙ୍କର ଭିଡ ଜମିବ କେଜେ ଟଙ୍କା ଆସିବେ ଅନୁମାନ କଲୁ କେଜେ ଟଙ୍କା ଆସିବେ ବେ ପ୍ରୀତିପୁର ଅତର ମତେ ପ୍ରୀତି ଦେବ ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୋଟାଏ କୁକୁର ପୋଷିବି ହଁ। ହେ କାଛି ପହଞ୍ଚିବନି କୁକୁର ଫିଟି ଦେଇ ସବୁ ଗୋଟେଇବି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ତମ ଗାଁ ବାଲା ତମକୁ ବାସନ୍ଦ କରନ୍ତି କଣ କରିବ ଗାଁ ବାଲା ଯଦି କରନ୍ତି କଣ ଆଚ୍ଛା କରିବ? ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ବାଲା ଯଦି କରନ୍ତି ହଁ। ମୁଁ ତତେ ବାହାଇ ପଡିବି ହଁ ହାଲ ମଶକ ଏ ବୟସରେ ବାହା ହେବାକୁ ମନ କରତା ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୋର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଦରକାର ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କରିଦେବି ତମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ବାହା କରିଦଉ ନା ହେ ସେଟା ଟିପି ଟିପି ଟପର ହଁ ସେଟା ଟିପି ଟିପି ଟପ ଟପ ମୁଁ ହଉଛି ଗୁଞ୍ଜନ ଗୋରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଜୋରେ ଜାବୁଟି ଧରିବି ନଇ ନଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଏମିତି ଜାବୁଟି ଧରିବି ପୁରା ଫେବି ଗଲ ଓଟା ଆମ ଚେହେରା କହୁଛି ତମେ ହେବି କଲ ନୁହଁ ପୁଅ ସାରୁ ଗଲ ଗଲ ହବ ସିନା ହେଲେ ଗଲୁ ମରିବନି ହେ ଲେଟା ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୋ ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଯିବ ନା ନା ସେଟା ରେଖା ଯାଉ ଏକା କେମିତି ଯିବି ମୁଁ ପରା ରାଜଧାନୀ ଯାଉଛି ରାଜଧାନୀ ଲେଟ୍ ହେଲା ଚାଲ ମୁଁ ଟିଟନ ଭାଇ ଡେରି ହଉଛି ଯିବା ନାଇଁ ଛାଡ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଶୀଘ୍ର ଛାଡ ନା ଡେରି ହେଲାଣି ଆମେ ଯିବୁ ଛାଡିବନି ଆସିଲୁ ଏ ଦିଟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି ନା ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ମତେ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ଶଳା ଓଲଟା କିଳା ମୋର କିଏ ସମାଜ